Ako mga classmates sa ula. Karon, maestra na. Ang uban, polis na sad, or engineer, or unsa pa man. Sama sa ginadahom nila sa una, kung once pangutanon sila sa among maestra. Kung unsa ang ilang gusto pagdako. Ako, ang akong tubag, mahimong sundalo. Aron makaprotekta sa mga taong gihabuso. Pero katong tanan, bunga ra dito sa damgo sa usa ka bata na gusto unta makabot ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Pero likod sa ilang nabot, nabisag ako atod karon nagalison. Malipayon lang gihapon ko. Ito nakabot ang ilang mga pangandoy sa ula. Pero bago ko nimo istoryahan og maot, base sa akong lagian, anong wa ko kahuman? Susiha sa akong kinabuhi ug ang akong kaagi. Ug nganong wa ko kahuman? Maong bago ko nimo daoton, impiyuha sa imong kaugalingon. Mauning perminti pangutan na sa uban. Diploma o diskarte. Kung wala kay diploma, nganong di ka mo diskarte, di ba? Diskarte sa kinabuhi kung paano mabuhi aning kalibutan. Dili importante na masinso ta. Ang importante dira kung paano na to mabuhi ang maabutay na atong pamilya.